guys, this is my new blog. ब्लॉग का सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ नहीं बोलने वाला, मैं वहाँ पर जाके बोलूँगा। वहाँ पर कहाँ आप खुद ही देख लीजिए। चलिए। हाँ আমিও সেটা শুনেছিলাম, মানে স্লো সাউন্ডটা পারফেক্ট হয়। মুখের মধ্যে ফুকার আছে। Vlog. 2,000 years later. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time. What a sound, bro. সাইলেন্সার লাগানো হলো, হ্যাঁ? ও কেমন সাউন্ড লাগলো ব্যাক সাইড থেকে? চরম চরম। ইয়ে তোমার ওরা খুলে গেছে।